guys. Ano tayo ngayon sa Pagsanghan River guys. Pagsanghan River. Oy, buti. Ayan talaga si Romel. Yeah, shout out kay Romel. Lampasabay Romel. Ayos ka tol. Oh guys, ito po ang Pagsanghan River guys. Shout out sa inyo lahat guys. Good morning guys sa inyo lahat. Mga followers ko dyan. Hello boss. Yan. Yan guys. May followers na ba tayo dito guys? Thank you guys. Power.